হ্যালো গাইস, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছো আর আমরা অনেক বেশি ভালো আছি। তো আজকে আমরা যাচ্ছি কৃষ্ণ মন্দিরে। এটা ধামরাইয়ের রোয়াইল গ্রামের অনেকটাই ভিতরে। তো আমরা ফার্স্ট টাইম যাচ্ছিলাম, আমাদের চিনতে একটু সমস্যা হয়েছে, তো আমরা অনেকের কাছে জিজ্ঞেস করে চলে গিয়েছি। আমরা মেন রোড থেকে বের হয়ে একটা গ্রামের রাস্তায় অলরেডি ঢুকে পড়েছি। এই দিক দিয়ে অনেকটাই ভিতরে যেতে হবে। এই তো আমরা মন্দিরে অলরেডি চলে এসেছি। তোমরা মন্দিরটা উপভোগ করো। আর যারা এখন আমাদের পেজটা কিন্তু ফলো করতে একদমই ভুলো না। আমাদের পেজ ফলো করে আমাদের পাশে থেকেও লাইক কমেন্ট করে দিও। हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम, जय जय राम। 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 तेरे नाम तुम ताना तेरे नाम, तेरे नाम आदि का तेरे नाम, तेरे नाम आदि का तेरे नाम, तेरे नाम आदि का तुम ताना तेरे नाम, आदि का तुम ताना तेरे नाम, आदि का तुम ताना तेरे नाम, आदि का होदानी का तेरे नाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन भर रामायण गाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम,